An bɛ foli ni tanuni ta k'a di an kanubagaw ni an lamɛnbagaw ni an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma dantɛ foli min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'o fɔ sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na voix de bamako y'a kanu ka tunkarankew foli di u ma u bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ la Ala ka tunga nɔgɔya u ye bi an bɛna jɛmukan sigi jɛmukan min ni an bɛɛ lajɛlen bɛ na nimisiwasa sɔrɔ jɛmukan in kɔnɔna na o jɛmukan in bɛna wolo fɛn jumɛn na ni Ala sɔnna ma an ye an balimakɛ dɔ sɔrɔ an kɔrɔ yani an ka question poser a kunna an balimakɛ in yɛrɛ ye jɔn ye a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na a n'a bɛ baarada jumɛn na an bɛ foli ni tanuni bila a la a bɛna olu dantigɛli u d'a ma sani an ka se an ka question ma o tuma la an balimakɛ an ni tile somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ se i tɔgɔ ani jamu ani bɛ baarada jumɛn na ne tɔgɔ Yakuba Sumare n bɛ Bamakɔ yan n bɛ baarada min na n bɛ secteur minier de la opérateur minier donc mais kɛrɛnkɛrɛnnama an b'a baara kɛ bitigiw ni mɔgɔw de fɛ aya faamuyali sɔrɔ l'o la an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko degunba b'aw kan aw ka baara tagabolo sira kan yalama degun ninnu ye jumɛn ye n'i bɛ se ka dantigɛli da an ma o la n bɛ voix de Bamako fo ani an lamɛnbaga ni an filɛbagaw bɛɛ degun min b'an kan degun belebeleba don bon degun in daminɛna nin waati ninnu de kɔnɔna la kalo 2 kalo 3 ɲɔgɔn bon degun ye mun ye n balimakɛ dɔ bɛ yen ko Umaru Sumare a n'a terikɛ olu ye ko Cɛkɔrɔ Jara u ye société dɔ kɛ depuis 2007 u ye informatique ani permis ɲini kɛ pour que ka partenaire sɔrɔ bon a daminɛ ni permis minnu ye olu tun bɛ sud la ma mɔgɔ sɔrɔ o la parce que mɔgɔw bolo yɔrɔ ɲɛnama tun tɛ filanan na u nana taa Kɛɲɛba mara la o ye permis dɔ sɔrɔ yɔrɔ ninnu na bon o permis ninnu sɔrɔlen u ye partenaire ɲini u yɛrɛ ka société in Umaru Sumare 70% de b'ale bolo o ye an ka famille mɔgɔ ye o ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ye Cɛkɔrɔ Jara ale ye 30% b'ale bolo bon société in kɔni u ye permis sɔrɔ tuma min na Kɛɲɛba permis yɔrɔ tɔgɔ ko Mɛnankoto permis u y'a sɔrɔ 2013 a convention signé na 2013 transition min tun bɛ yen olu de a convention signé mais arrêté yɛrɛ ka bɔ a la o ye san kelen kɔfɛ 2013 donc 2014 u ye arrêté sɔrɔ faama kura minnu nana transition kɔfɛ olu de ye arrêté in d'u ma donc o waati la mɔgɔw tun sɔrɔ ka gɛlɛn Mali la parce que waati n'a cogoyaw tun don jamana tun ma basigi kosɛbɛ mɔgɔ caman tun taara mais o bɛɛ n'a ta kelen-kelennin minnu tun bɛ yen ni bitigolu b'o la parmi taara yir'u la olu ko ko u kɔni u bɛ risque ta u bɛ yɔrɔ ta baara tun ma kɛ yɔrɔ la fɔlɔ u bɛna yɔrɔ in ta u bɛ baara k'a la u bɛ contrat kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la u bɛ yɔrɔ ɲini u bɛ fɛn ɲini n'u ye fɛn sɔrɔ a fɔra a banna Mali b'a ta sɔrɔ bon société les nationaux aussi n'o ye Umaru Jara ani Cɛkɔrɔ olu fana an'an bɛɛ lajɛlen an bɛɛ b'an ta sɔrɔ bon bitigolu fana b'a ta sɔrɔ mais n'u ma fɛn sɔrɔ u bɛ permis segin an ma donc an bɛnn'o bɛɛ kan an jɛra n'a ye donc u ye baara kɛ donc o baara de hukumu kɔnɔna la gɛlɛya k'a fɔ an n'u yɛrɛ cɛ gɛlɛya min yera an ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya man di an ni ɲɔgɔn cɛ u ye baara kɛ ka ɲɛ gɛlɛya minnu bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ peut-être sigida la tuma dɔw la ani dɔw bɛ se ka mankanni dɔw kɛ bon n'o gɛlɛya bɔra ni u ye wari bɔ hakɛ min kɛ wari min bɔ a ka bon hakili ma o wari ani u ye baara minnu kɛ ka communauté ta ka olu sɛgɛrɛ bon o tɛ gɛlɛya ye olu yɛrɛ ka baara cogoya quoi u tɛ taa yɔrɔ la n'u ma sigida mɔgɔw dɛmɛ quoi bon an ye se k'a fɔ k'an ye gɛlɛya min fana sɔrɔ o kɔnɔ la peut-être san 7 permis nin tun dira an ma ko san 7 2014 a tun kan ka ban 2021 bon o kɔnɔna la baara fɛn fɛn kɛra ka taa se fo ka taa u ye baara kɛ daminɛ da gɛlɛyara u ye ɲinini kɛ fɔlɔ o tun ma ɲɛ mais laban ninnu u taara bɔ fɛn dɔw kan bon u ye baara caman kɛ o bɛnna jugement ma mais san 7 min dira an ma a ka dɔgɔ société bolo i ka baara kɛ ka jugement sɔrɔ ka tila k'a fɔ k'i bɛ
usine jɔ ka exploitation daminɛ u ka gɛlɛn mais u bɛ n'a ta kɔdi 2012 tun b'a fɔ ko n'i ye 2007 ni 7 ans b'i bolo san 7 b'i bolo ka ɲinini kɛ ni san 7 ni min bɔ i bɛ san 1 ɲini gouvernement et administration b'o d'i ma i duralen b'o la i k'o ɲini pour que k'i ka baara tɔw dafa o bɛ se ka k'a gɛlɛyayɔrɔ dɔ ye o san 1 kɔnɔna de la san 7 bannen n'u ye investissement kɛ ka taa se fo à peu près 27 millions de dollars donc n'i y'o yɛlɛma an ka wari la pour les dollars waati cogoyaw la a bɛ se ka taa 15 milliards à 16 milliards n'o bɛ taa milliard 15 ou bien milliard 16 ɲɔgɔn i y'o bɛɛ de investi pour que k'o sɔrɔ. Aya olu hukumu kɔnɔna na aw ka nin sigida baara in na Tugoto mara la Kaɲaba mara la Tugoto kɔnɔna na yalama aw ni dugudenw cɛla bɛ cogo di nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na. Duguden ninnu kɔni alhamdulilayi an ni dugudenw cɛ baasi foyi t'an cɛ mɔgɔ kɔni sigiɲɔgɔn fila a bɛ se ka kɛ ne ni min bɛ kɛlɛ yɔrɔ min na sigiɲɔgɔn fila tuma dɔw la mankan dɔw bɛ k'aw ni ɲɔgɔn cɛ après aw bɛ ko latɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a b'o dilan cɛkɔrɔbaw ni silamɛw da mana don a la a ko bɛ ɲɛ quoi ani gouvernement yɛrɛ o caman bɛ kɛ o bɛ kɛ furugufuruguniw ye waati dɔ la mais k'a fɔ gɛlɛya b'an ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya t'an cɛ parce que an bɛ min ta k'u sɛgɛrɛ o ye wa denmisɛnninw musow ka baara caman d'u ma a kɛra jardinage o bon a denmisɛnninw ekɔliso ninnu k'o ta k'u sɛgɛrɛ fɛn fɛn bɛ se ka sigida yiriwa an b'o ta k'o yɔrɔ ninnu mɔgɔ mɔgɔ b'a kɛrɛfɛla ninnu na o de bɛ ta ka olu bɛɛ sɛgɛrɛ. Siga kuma y'a yira n'a k'a fɔ i ka kuma kɔnɔna na ko a ye baara caman kɛ dugudenw ye i b'a fɔ i y'o fɔ cogoya min na dugudenw ye nimisiwasa sɔrɔ o baara ninnu kɔnɔna na i n'a fɔ i da donnen filɛ nin olu dɔw la nin. Olu ye nimisiwasaba de sɔrɔ bon o yɛrɛ kɔni pour que o seereya n'aw yɛrɛ tun sera ka taa bɔ yen aw n'a dɔn dugudenw nimisiwasa min b'u n'an cɛ la baara la aw tun b'o sɔrɔ aw yɛrɛ n'aw ɲɛ parce que ɲɛ mana min ye o de ye lakali ka di quoi. Don dɔ nataw la an bɛ sira la ka na nka permis ko in ta fanfɛla la degun jumɛn de bɛ aw yɛrɛ la permis ko in ta fanfɛla yɛrɛ la. Degun min b'an kan i b'a dɔn waribɔ ma nɔgɔn permis ninnu i bɛ permis ɲini k'a fɔ ko nationaux bɛ se ka taa k'u bɛ taa wari ta ka don dugukolo la i tɛ fɛn sɔrɔ a la a daminɛ i t'a dɔn i bɛ fɛn sɔrɔ i tɛ fɛn sɔrɔ a ka gɛlɛn nationaux ma donc nationaux bɛ mun kɛ u bɛ mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ u b'u de ɲini u ka n'u dɛmɛ aw bɛ baara ɲɔgɔnya contrat k'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ min sɔrɔ aw b'o définir olu bɛ min sɔrɔ u b'o définir état fana bɛ min sɔrɔ o bɛ définir donc o kɔnɔna la ninnu taara olu ye an n'u jɛɲɔgɔnya sira fɛ u taara u ye baara daminɛ u ye baaraba de kɛ n y'a fɔ cogo min na u ye miliyari 16 ɲɔgɔn don o yɔrɔ la 7 ans kɔnɔna la su tɛ dugu tɛ tilegan fɛ tɛ baara dɔrɔn o baara la donc o sɔrɔlen tuma min na baara bɛna kuncɛ ni nafa sɔrɔla a la tuma min na mais baara ma ban baara tɔ tun ye dɔɔnin ye ka étude de faisabilité kɛ ani ka permis d'exploitation ɲini ani permis d'environnemental mais o permis yɛrɛ sɔrɔli o yɛrɛ bɛ taa san 1 na sigida fɛn ko ɲɛ bɛɛ b'o kɔnɔna la o de ka gɛlɛn o sɔrɔli yɛrɛ ka gɛlɛn bon a tɔ tun y'o min ye n'o baaraw daminɛna mais baara tun ma ban bon an y'a ye k'a fɔ a baara tɛna ban san 7 in kɔnɔ mais an ko b'a dɔn kɔdi 2012 kɔnɔna la min bɔra yen ni kura nana o kɔnɔna la yamaruya b'an bolo ka san 1 ɲini o san 1 in an y'o de ɲini ka o ɲini administration fɛ n ko vraiment a ye san 1 d'a ma pour que an k'an ka baara tɔ dafa parce que an ye nin investissement kɛ an ye baara fɛn fɛn kɛ an y'a bɛɛ yir'u la donc ni dugu dɔw don yɛrɛ problème t'o la olu yɛrɛ mɔgɔw de kan ka dɛmɛ n'a fɔra ko dugu min bɛ kɛlɛ kan mɔgɔ tɛ nalen mɔgɔ kelen minnu nana n'u ye wari don yɔrɔ la olu yɛrɛ kan ka dɛmɛ de lafɛmɔgɔw b'olu nɔfɛ ka taa k'u ka t'u fɛ yen mais u y'a yira k'u bɛ to yan bon o demandelen o ko demandelen an bɛ bɔ mun kalama an sigilen b'a la n k'u bɛna fɔ ko vraiment i nanen nin an b'a d'a ma u ko ayi ko san 1 in ko droit t'an bolo bilen ka san 1 sɔrɔ parce que code kura dɔ bɔra yamaruya tɛ o code kura kɔnɔna la ko 2019 ko prolongation bɛ di mɔgɔ ma bilen k'o banna ko permis bɛɛ bɛ taa san 9 na bon an ko bon 2012 san 7
aw nana dɔ ye ko san 9 donc n'a ma ɲɛ ko nin bɛ bɔ an bolo san 7 in tɛ mɔgɔw bɔ aw yɛrɛ b'a dɔn o de y'a to aw taara san 9 la so aw bɛ san 2 in fara n'an taara 9 in na ou bien aw bɛ san 1 min droit b'an bolo kɔdi dɔ in na a b'o prolongation a b'o d'a ma u ko non ko si se ka kɛ ko fo u bɛ yamaruya d'a ma ko fo an ka demande kura de kɛ an ka yɔrɔ in kan donc u b'a d'a ma quoi n'o demande kura kɛra ko problème foyi t'a la u ye assurance bɛɛ d'a ma k'u b'a d'a ma bon an y'o demande kura de kɛ o demande kura in kɛlen an bɛ bɔ mun kalama u b'an répond u ye jaabi min d'an ma ko ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ dossier société wɛrɛ bɛ yen k'o ka dossier bɛ ka traiter yɔrɔ in na ko donc k'a tɛ se ka d'aw ma a kɛra jigilatigɛ yɛrɛ dan ye parce que i yɛrɛ sigilen tɛ n'a ye ko mɔgɔ bɛ taa i ka yɔrɔ nɔfɛ e de ta i ta ye i ye wari bɔ a la i ye demande kɛ i fɔlɔ taara demande déposer or que u ka sariya dɔ fana b'a la ko ni mɔgɔ 2 bɛnna yɔrɔ ma mɔgɔ fɔlɔ min ye demande déposer a bɛ d'o de ma mais anw sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ ko fɛn bɛ se ka ta ka di mɔgɔ wɛrɛ ma donc an bɔra kalama ko o ye dossier ko mɔgɔ wɛrɛ ka dossier bɛ traitement na donc a kɛra jigi wariw yɛrɛ ye o jigi wariw kɔfɛ hakilina jumɛn bɛ aw la k'a fɔ malidenw ye k'a fɔ autorité hakilina minnu b'an na hakilina ɲuman don faso taaɲɛ hakilina de don ka denmisɛnninw ka baara sabati sigida la o hakilina de don parce que permis min bɛ yen ko fekola n'a tugulen b'o la a kɛra cogo cogo o bɛ ban san 5 san 3 a bɛ se ka ban n'a banna nin de tun bɛ relève ta mɔgɔ dama min bɛ baara la yen n'o ye mɔgɔ 2,500 ni kɔ ani n'u ka denbaya n'u ka fɛnw bɛɛ sigilen b'o la bon n'a fɔra olu jigi dalen bɛ nin kan ko non ko de nana b'olu bolo tan nɔ u yɛrɛ tɛ bɔ cogo d'a la u t'a dɔn a kɛra kun cogo min na an bɛ jamana min na ko sariya jamana do fana a ka bon hakili ma donc an bɛ mun ɲini sisan autorité ninnu tiɲɛ don an yɛrɛ bolo fili de don n'a kɛra fili min ye baasi tɛ mais n tɛ bɔ fili la o de ka jugu donc u k'a essayer ka segin kɔ k'a jateminɛ ka jamana yɛrɛ ka avantage min bɛ nin na ani jamanadenw bolo kɔfɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ garantie sɔrɔ k'a fɔ an ka taa nin dugu la an k'an ka wari investi garantie b'an bolo ka wari bɛ bɔ o garantie yɛrɛ min bɛ jamana in kan u k'a ko bɛɛ kɔsɔn pour que ka fili in ka bɔ fili in kɔnɔ ka fɛn in segin an ma vraiment baara ka taa kɛcogo la. yalama aw kelen de bɛ baara la jɛkulu fɛn in kɔnɔ wa ou bien aw ni jɛkulu wɛrɛ faralen don ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ. non bon depuis a daminɛ n ye min f'i ɲɛna anw de société in créé fɔlɔ n'a b'a fɔ a ma ko S2M Umar Sumare ani Jokoro Jara olu taara ni joint venture ka baara ɲɔgɔnya ka taa kɛ ni bitugoli de bitugoli de ye wari nin bɛɛ bɔ olu de ye wari bɛɛ bɔ olu de ye jɔ wari bɛɛ ye olu de ye baara in bɛɛ kɛ mɔgɔ bɛ yen olu de b'a bɛɛ sara anw ma dɛrɛmɛ bɔ taara de kɔni b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka bɛ hakɛ min sɔrɔ ni sanu sɔrɔla o hakɛ de bɛ yen bon ani état bɛ hakɛ min sɔrɔ o bɛ yen ani olu yɛrɛ bɛ hakɛ min sɔrɔ n'o t'a tɔ bɛɛ a miliyari hakɛ min donna a la olu de y'a bɛɛ bɔ fo ka na se bi ma. nin ko in kɔnɔ bitugoli yɛrɛ jɔyɔrɔ kɛra mun y'a kɔnɔ. bon bitugoli u jɔyɔrɔ bɛ kɛ min ye dɔrɔn o ye b'a dɔn mɔgɔ ninnu mankan man d'u ye mankan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu tɛ yɔrɔ fɛ mankan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u t'o yɔrɔ fɛ u b'a préféré ka taa mais n'i ye wari bɔ ka se fo miliyɔn 1 tɛ miliyɔn 100 tɛ fo miliyari 16 ka bɔ ka don fɛn na k'i ni ka nafa sɔrɔ i ye wari min bɔ i bɛ n'o tɔnɔmada o sɔrɔ ko o bɔ siri la bon u wulila u donna mɔgɔw kan démarche u y'o de kɛ u taara premier ministre fɛ yen peut-être mɔgɔw y'o ye wari tɛ min na u sera ambassadeur ma bonne volonté fɛn fɛn bɛ Mali la minnu bɛ se ka kuma la u sera yen anw yɛrɛ min filɛ nin ye anw minnu ye nationaux ye ko permis tun b'an fɔlɔ bolo an fana wulila an sera mɔgɔ mɔgɔw ma an ser'u ma an sera CNT mɔgɔw ma an ye kuma da yɛrɛ dɔw la yen mais u ko tun ko service min k'u tun bɛna an n'olu bila yen quoi comité minnu b'u occupé min na an n'olu tun b'an ka ɲɔgɔn ye mais u ka voyagew cayara an n'u ma se ka ɲɔgɔn ye k'a ɲɛf'u ɲɛna ne yɛrɛ ne ni dɔw taara fo an ka faama yɛrɛ fɛ ministre ka taa an ye kumaw da yira yanni nin bɛɛ ka daminɛ a y'a fɔ ko non ni a ye assurance d'an ma
ko ayi nin kɔni nin baara ni aw de ta ye baara min kɛra yan a y'o fɔ an yɛrɛ ye min kɛ an y'o fɔ a ɲɛna k'a fɔ nationaux de bɛ ninnu kɔfɛ donc a ye assurance d'a ma ko non ko problème foyi t'a la ko nin kɔni y'an ta ye bon o bɛɛ kɔfɛ sisan hali mɔgɔw a bitugoli mɔgɔw u bɛ yan u bɛ kuma ɲɔgɔnya la kɔfɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ se k'i da don a la ka ɲɛ u b'o kuma ɲɔgɔnya la bon an b'o au niveau de la jusqu'à présent. Aya faamuyali sɔrɔla nin na an bɛ fɛ i ka kuma laban ka welewelemada ka laban min bila an bɛ fɛ k'o di kanubagaw ni lamɛnbagaw ni filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma. Bon kanubagaw ni filɛbagaw an b'u bɛɛ fo an bɛ a ɲini u fɛ mɔgɔ o mɔgɔ daɲuman fɛn fɛn bɛ se ka don nin na u bɛ se k'i da don a la k'a daminɛ président de la république n'o ye monsieur président Daw vice président Assimi ka taa yɛrɛ ka ministre ma an b'a ko in da yira a bɛɛ la u bɛ se ka ko min kɛ nin ko in na pour que danaya min bɛ Mali kan investisseurs bolo waati gɛlɛn in kɔnɔna la n'u bɛ na ka n'u ka wari don fɛn na o danaya o ka to Mali n'olu cɛ sinon ni nin nana kɛ tan nin bɛna kɛ fɔlɔ de ye peut-être danaya in bɛna tiɲɛ bitugoli yɛrɛ tɛ dɛ a bɛna tiɲɛ minnu bɛna nin wari ye u tɛna na bilen olu min bɛ fanga la bi olu mana bɔ yen minnu bɛna olu de bɛ kɛ problème sɔrɔ olu de bɛna difficulté sɔrɔ parce que danaya tiɲɛna ni danaya tiɲɛna wariko la a ka gɛlɛn dɛ donc an kɔni b'o de o de f'u ɲɛna vraiment u ka sabali u ka jamana in lajɛ k'a la lajɛ ka segin kɔfɛ nin ko in na mɔgɔw ka baara ka sabati mɔgɔw ye wari min tiɲɛ fana wari min bɔ o kana kɛ fɛn tiɲɛlen ye fana quoi an b'o de appel lancer u ma. Aya o diyara n ye k'a yira kanubagaw ni lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen na nin jɛmukan in tun bɛ ka sigi an fɛ yan nɔ bi ani Sumare cɛ fɛn min bɔra la Kaɲaba mara la ko tugoto nin problème in bɛɛ lajɛlen de bɛ malidenw ani an ka ɲɛmɔgɔw ani an ka faamaw an b'a ɲini aw fɛ aw ka wuli aw bolo don nin ko in na walasa k'a sɛnsɛn ka ɲa k'a di a tigiw ma o tuma la a k'an bɛn waati nata kofɔlen kɔnɔna na.